Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sumayya Institute of Islamic Studies. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Today I am going to explain you about how to pronounce izhar sound, iqfa sound and gunna sound. अगर आप मुझसे कुरान मजीद प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो. मैं वीडियो कॉल वॉइस कॉल और ज़ूम पर अपने क्लासेस लेती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम देखेंगे इजहार साउंड. तख्ती नंबर 9 इजहार हुरूफ हल्क़ी 6 है. हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख. ओके. तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्क़ी आए तो नून को ज़ाहिर कर कर बिला गुन्ना के जल्द अदा करेंगे. यहाँ पर हम बहुत अच्छे से इजीली सीख सकेंगे. आप इमेजिन करिए कि दो ज़बर के बाद ये 6 लेटर्स में से कोई एक लेटर आ रहा है तो वहाँ पर कैसी आवाज़ होगी, कैसे हम वहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे, वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं. ऐसे ही हम इख्फा की भी साउंड सीखेंगे, ऐसे ही हम गुन्ना की भी सीखेंगे. हमज़ा दो ज़बर अन, बन, तन, सन. ऐसे ही इजहार की साउंड होती है. अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन, दन, दन. जैसा लिखा हुआ है हमें वैसे ही पढ़ना है. रौन, जन, सन, शन, सोन, वन, तन, वन, अन, वन. फन, कन, कन, लन, मन, नन, वन, हन, अन, यन. अब आप सोच रहे हो कि ये तो तख्ती नंबर 7 है, इसमें हम क्या सीखेंगे. लेकिन अगर मैं जैसे पढ़ रही हूँ ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे एंड इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कुरान मजीद में तिलावत करने में. मैं मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाती हूँ और उनको इससे बहुत हेल्प भी मिलती है. इन, बिन, तिन, सिन, जिन, हिन, खिन, दिन, रिन, जिन, सिन, शिन, स्विन, ज़ुइन, तुइन, ज़ुइन, इन, गिन, फिन, किन, किन, लिन, मिन, निन, विन, हिन, इन, यिन, यिन. अब हम 2 पेज देखेंगे. 2 पेज में अच्छे से होंठ गोल कर कर आप प्रोनाउंस करिएगा, वरना अगर होंठ अच्छे से गोल नहीं करेंगे आप तो वहाँ पर आपका मखरज गलत भी निकल सकता है. उन, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, दुन, जुन, रुन, सुन, शुन, सुन, जुन, तुन, जुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, नुन, वुन, हुन, उन, युन, युन. ये हो गई हमारी इजहार साउंड. जैसा लिखा हुआ होता है हमें वैसे ही पढ़ना है. नाक में आवाज़ नहीं छुपाना है, ना हमें नाक में आवाज़ को रोकना है. ओके, ये हो गया हमारा इजहार. अब हम देखेंगे इख्फा साउंड. हुरूफ इख्फा 15 है. ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौ, ज़ो, तो, ज़ो, फा, क़ाफ़, काफ़. इख्फा का मतलब है छुपाना, हमें नाक में आवाज़ को छुपाना है. तनवीन और नून साकिन के बाद में अगर ये 15 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ जाएगा वहाँ पर तो हमें नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ना है. अब हम इख्फा की साउंड हम यहाँ सीखेंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे. हमें जस्ट इमेजिन करना है कि तनवीन के बाद 15 लेटर्स में से कोई एक लेटर आ रहा है तो हम वहाँ पर कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं. अन को हम नाक में छुपा कर पढ़ेंगे. अब जब हम नाक में छुपा कर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा. हमज़ा दो ज़बर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इख्फा की आवाज़ निकाल रहे हैं वहाँ पर जब हम इख्फा कर रहे हैं तो टंग को ना हम ऊपर टच करेंगे ना नीचे टच करेंगे, हम टंग को मिडिल में रख कर पढ़ेंगे. तो इससे इंशाल्लाह इख्फा की साउंड बहुत ईजीली निकल सकती है. बा, ता, सा, जा, हा, ख्वा, दा, ज़ा, रा, ज़ा, सा, शा, स्वा, वा, ता, वा, आ, वा, फा, क़ा, का, ला, मा, ना, वा, हा, आ, या. इख्फा की मकदार 1 अलिफ के बराबर है. हमें अच्छे से इख्फा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है. इया, बिया, तिया, सिया, जिया, हिया, खिया, दिया, विया, रिया, जिया, सिया, शिया, सुया, ज़ुया, तुया, इया, क़िया, फिया.
قیاں کیاں لیاں میاں نیاں ویاں ہیاں ایاں یاں یاں. اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا ہم تو بس دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنوین کے بعد اخفا کے لیٹرز یا اظہار کے لیٹرز آئیں گے تب کیسے نکلے گی ساؤنڈ. ہم نون ساکن کا تو دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ ڈاؤٹ تو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہی ہوگا. بٹ دیکھیے تنوین اور نون ساکن کی آواز سیم ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہم نے تخریر نمبر 8 میں پڑھا تھا تا دو زبر تن تا نون زبر تن تن تن. تو ان دونوں کی آواز سیم ہی رہتی ہے. اگر آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کر لو گے تو نون ساکن بھی جہاں پر آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ ایزیلی اچھے سے پڑھ پائیں گے. بوں یہاں پر اچھے سے ہورن گول کر کے پڑھیے گا دو پیش میں. بوں توں جوں حوں خوں دوں ذوں روں زوں سوں شوں سوں ووں توں ذوں عوں غوں فوں قوں کوں لوں موں نوں ووں ہوں اوں یوں یوں. یہ ہو گئی ہماری اخفا ساؤنڈ. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم دیکھیں گے غنہ ساؤنڈ. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, ان دونوں پر ہی غنہ ہوتا ہے, دوسرے لیٹرز پر غنہ نہیں ہوتا ہے. ان اوکے اما اوکے. تو نون اور میم پر ہی یہاں پر غنہ ہوتا ہے, دوسرے لیٹرز پر غنہ نہیں ہوتا ہے. نون اور میم پر ہی غنہ ہوتا ہے. نون اور میم پر تشدید آیا تبھی وہاں پر غنہ ہوگا, ورنہ غنہ نہیں ہوگا. اور آواز کو ناک میں روکنے کو ہم غنہ کہتے ہیں, جیسے ان 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 اما اما اما. اوکے, آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, شیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.